दो कौमें, एक दुश्मनी। जदीद टेक्नोलॉजी और बेमिसाल अज़ाइम के साथ रोशन आसमान। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आसमानों पर चढ़ते हैं तो ये सिर्फ रफ्तार फायर पावर के बारे में नहीं है, ये गलबा, इख्तिरा और कौमी फख्र की जंग है। बर्फ पोश हिमालय से लेकर सिंध के सहराओं तक उनके लड़ाका तैयारे आसमानों के मुहाफिज हैं। आज हम हतमी मुकाबले में डूबते हैं, हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान। मुकाबले में सरफहरिस्त 5 फाइटर जीटस पट्टा डालें। जैसा कि हम जदीद फिजाई जंग की तारीफ करने वाली मशीनों को जुदा करते हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा सिंगल इंजन मल्टी रूल लड़ाका तैयारा है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और चीन गुड्डू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर बनाया है। ब्लॉक 3 वेरिएंट में रेडार, जदीद एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। ये जेट PL-15 BVR मिसाइलों से लैस है, जो इसकी तवील फासले तक मार करने की सलाहियत को बढ़ाता है। JF-17 एक सरमायाकारी मुअस्सिर और तेजी से तैनाती के काबिल प्लेटफॉर्म है, जो PF की रीढ़ की हड्डी बन गया है। PAF के पास 150 से ज्यादा JF-17 जेट तैयारे हैं, जो हुआ से फिजा और हुआ से जमीन के मिशन में हमागीर हैं। ये जेट तैयारा मकामी पैदावार का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की दिफाई खुद इन्हिसारी को फरोग देता है। JF-17 कई बैन अल-अक़वामी मशकों और एयर शूज में अपनी कारकर्दगी दिखा चुका है। सिकोसू-30 भारत का सबसे ताकतवर और वर्सेटाइल लड़ाका तैयारा है, जिसे रूस और भारत के दरमियान मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया है। ये एक जुड़वा इंजन वाला मल्टी रूल तैयारा है, जो फिजाई बर्तरी और जमीनी हमले दोनों में काम करता है। इसका थ्रस्ट विक्टरनग और किनअट डिजाइन गैर मामूली चालबाजी हासिल करता है। के पास 260 से ज्यादा Su-30 जेट तैयारे हैं, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है। इसे सपर सखोई अपग्रेड प्रोग्राम के जरिए जदीद एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम से लैस किया जा रहा है। ये जेट बर्रामूस क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो इसकी हमला करने की सलाहियत को बढ़ाता है। Su-30 ने कई बैन अल-अक़वामी मशकों में अपनी कारकर्दगी साबित की है। F-16 फाइटिंग फाल्कन F-16 फाइटिंग फाल्कन एक अमरीकी साख्ता सिंगल इंजन मल्टी रूल लड़ाका तैयारा है, जिसे पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में शामिल किया था। ये जेट आला चिस्ती, जदीद एवियोनिक्स और दुरुस्त स्ट्राइक की सलाहियतों से लैस है। PAF के पास 75 से जायद F-16 जेट तैयारे हैं, जो फिजाई बर्तरी और जमीनी हमले के मिशन में इस्तेमाल होते हैं। F-16 एमराम BVR मिसाइलों से लैस है, जो उसकी बसरी हद से ज्यादा जंगी सलाहियत को बढ़ाता है। ये जेट रात को ऑपरेशन और हर मौसम में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। F-16 पाक फिजाइया का एक काबिल एतमाद और जंग में साबित शदा असासा है। इसकी कारकर्दगी ने इसे इलाकाई तनाज़ात में मुअस्सर बनाया है। राफेल एक फ्रांसीसी साख्ता 4-5 जनरेशन का मल्टी रूल लड़ाका तैयारा है, जिसे हिंदुस्तान ने फ्रांस से खरीदा है। इसमें जुड़वा इंजन किनअट डेल्टा विंग डिजाइन है, जो आला चिस्ती और चालबाजी फराहम करता है। राफेल रेडार और स्पेक्ट्रा यू सिस्टम से लैस है, जो इसकी बका को बढ़ाता है। IAF ने 36 राफेल जेट तैयारे शामिल किए हैं, और अब बहरिया के लिए 26 राफेल जेट भी मंगवाए गए हैं। ये जेट मीटियर BVR मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। राफेल में जोहरी हमले की सलाहियत भी है, जो इसे एक स्ट्रेटजिक असासा बनाती है। ऊंचाई और हर तरह के मौसमी हालात में भी इसकी कारकर्दगी बेहतरीन है। J-10 चंगदू J-10 चीनी साख्ता सिंगल इंजन 4-5 जनरेशन का मल्टी रूल लड़ाका तैयारा है, जिसे पाकिस्तान ने हालिया बरसों में शामिल किया है। ये जेट रेडार PL-15 BVR मिसाइलों और जदीद एवियोनिक्स से लैस है। J-10 आला चालबाजी और चिस्ती फराहम करता है, जो फिजाई बर्तरी के मिशन के लिए मिसाली है। PAF ने 20 से ज्यादा J-10 जेट तैयारे शामिल किए हैं, जो कि बेड़े की जदीद कारी का हिस्सा है। ये जेट हुआ से हुआ और हुआ से जमीन के मिशन में मुअस्सर है। J-10 की शमूलियत से PF की स्ट्रेटजिक सलाहियतों में इजाफा होता है। इसकी कारकर्दगी ने इस इलाकाई तवाज़ुन में अहम किरदार अदा किया है। HAL तेजस MK-1 तेजस हिंदुस्तान का मकामी हल्का फुल्का मल्टी रूल लड़ाका जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये सिंगल इंजन वाला डेल्टा विंग डिजाइन वाला हवाई जहाज है, जो आला चालबाजी और चिस्ती फराहम करता है। तेजस MK-1 ऑर्नट रेडार, जदीद एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है।
IAF نے 123 تیجس جیٹ طیاروں کا آرڈر دیا ہے اور تیجس M کے 2 اورنٹ بھی مستقبل میں تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ جیٹ ایسٹرا اور ڈربی BVR میزائل اور برہموسان جی کروز میزائل لے جا سکتا ہے۔ تیجس میں 59.7% کا دیسی مواد ہے جو میک ان انڈیا پہل کو فروغ دیتا ہے۔ اس کی لاگت کی تاثیر اور کارکردگی نے اسے برآمد کے لیے بھی پرکشش بنا دیا ہے۔ میرج 3/V معراج 3 اور معراج V فرانسیسی ساختہ سنگل انجن والے ملٹی رول لڑاکا طیارے ہیں جنہیں پاکستان نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں شامل کیا تھا۔ ڈیلٹا ونگ ڈیزائن والے یہ جیٹ طیارے تیز رفتار مداخلت اور زمینی حملے کے مشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ PF نے پروجیکٹ روز کے ذریعے ان جیٹ طیاروں کو اپ گریڈ کیا ہے اور انہیں جدید یونکس اور ہتھیاروں کے نظام سے لیس کیا ہے۔ معراج 3/V ابھی بھی محدود تعداد میں PF سروس میں ہیں لیکن آہستہ آہستہ JF-17 اور J-10C سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ جیٹ طیارے تربیتی اور ثانوی کرداروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ معراج 3/V کی طویل سروس کی تاریخ اسے PF کا تجربہ کار پلیٹ فارم بناتی ہے۔ ان جیٹ طیاروں نے کئی تنازعات میں اپنی کارکردگی ثابت کی ہے۔ میرج 2000 معراج 2001 فرانسیسی ساختہ سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا جیٹ ہے جسے ہندوستان نے 1980 کی دہائی میں شامل کیا تھا۔ یہ ایک ڈیلٹا ونگ ڈیزائن والا ہوائی جہاز ہے جو تیز رفتار مداخلت اور درستگی کے حملوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ معراج 2000 نے کارگل جنگ میں اہم کردار ادا کیا جہاں اس کی درستگی اور اعتبار ثابت ہوا۔ IAF نے اسے اپ گریڈ کیا ہے اور اسے جدید ایوینکس اور ہتھیاروں کے نظام سے لیس کیا ہے۔ اس جیٹ میں جوہری ترسیل کی صلاحیت بھی ہے جو اسے ایک اسٹریٹجک اثاثہ بناتی ہے۔ معراج 2000 اب بھی محدود تعداد میں سروس میں ہے۔ کا ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ اسے ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم بناتا ہے۔ F-7PG F-7PG ایک چینی MiG 21 اورنٹ سنگل انجن انٹرسیپٹر جیٹ ہے جسے پاکستان نے 2002 میں شامل کیا تھا۔ یہ جیٹ تیز رفتار مداخلت اور فضائی دفاعی کرداروں میں استعمال ہوتا ہے۔ F-7PG میں محدود ایوینکس اور ہتھیاروں کے نظام ہیں لیکن یہ ایک سرمایہ کاری مؤثر حل ہے۔ PAF کے پاس 50 سے زائد F-7PG جیٹ طیارے ہیں جنہیں بتدریج JF-17 سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ جیٹ طیارے تربیتی اور ثانوی کرداروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ F-7PG کا سادہ ڈیزائن اور دیکھ بھال میں آسانی اسے قابل اعتماد بناتی ہے۔ یہ جیٹ PAF کے لیگی پلیٹ فارمز میں شامل ہے۔ MiG-29 ایک روسی نژاد ٹوئن انجن ایئر برتری لڑاکا طیارہ ہے جسے ہندوستان نے اپ گریڈ کیا ہے اور اسے ملٹی رول صلاحیتیں دی ہیں۔ ورژن میں جدید ایوینکس ریڈار سسٹم اور ہتھیاروں کے نظام شامل ہیں۔ اس جیٹ کا زیادہ زور سے وزن کا تناسب ڈاگ فائٹنگ کی اعلیٰ صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ IAF نے اسے اپ گریڈ کیا ہے اور اسے بصری رینج BVR میزائلوں سے لیس کیا ہے۔ MiG-29 کا بحری قسم بھی ہندوستانی بحریہ کے ساتھ خدمت میں ہے۔ یہ جیٹ ایک قابل اعتماد اور جنگی ثابت پلیٹ فارم ہے۔ MiG-29 نے کئی بین الاقوامی مشقوں میں اپنی کارکردگی ثابت کی ہے۔ آسمان کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا لیکن ایک بات واضح ہے، ہندوستان اور پاکستان کے فضائی ہتھیار انتہائی تیز رفتاری سے تیار ہو رہے ہیں۔ چاہے وہ رافیل کی ریزر ایج درستگی ہو یا JF-17 کی سستی طاقت کا توازن اسٹراٹاسفیئر میں لٹکتا ہے۔ وہ پائلٹ جو ان مشینوں کو اپنی حدوں تک پہنچاتے ہیں اگلی ڈاگ فائٹ تک بند رہیں کیونکہ اس اونچے داؤ والے کھیل میں آسمان کبھی بھی حد نہیں۔